মালদহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, কালো পতাকা। মালদহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, কালো পতাকা দেখালো তারা। মন্ত্রীকে ঘিরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ, কালো পতাকা দেখালেন গ্রামবাসীরা। মালদার উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ঢুকলেন কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী কপিল মরেশ্বর পাতিল। তৃণমূল পরিচালিত উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক, বাইরে প্রচুর মানুষ, তুমুল বিক্ষোভ। পঞ্চায়েতে বৈঠক শেষ, মন্ত্রী বের হতেই মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। মন্ত্রীকে গ্রামবাসীরা দেখালেন কালো পতাকা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ফর্ম জমা নেওয়া হবে বলে গ্রামবাসীদের ডাকা হয়। তাদেরকে ডাকা হলেও তাদের সঙ্গে কথা বলেননি মন্ত্রী। পঞ্চায়েত দপ্তরে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে বের হতে মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ এবং কালো পতাকা দেখান গ্রামবাসীরা। কালো ভোট ব্যাংকের জন্য এসছে। আমাদের দাবি ছিল গঙ্গা ভাঙন রোধ, অথচ ইন্দিরা আবাসে আমাদের বুথ নিয়ে 90% নিচু শ্রেণীর মানুষ, তাদেরকে একটাও 10% মানুষের নাম এসছে। তারপরে সেই মানুষের নামগুলো কাকে কালো পতাকা দেখালেন? কাকে কালো পতাকা দেখালেন? কাকে কালো পতাকা দেখিয়েছেন? আমাদের কোনো দাবি শুনিনি, তার জন্য কালো পতাকা কাকে দেখালেন? কালো পতাকা দেখালাম। কাকে 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 কাকে? মন্ত্রীকে দেখালাম, কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে দেখিয়েছি। ভোট ব্যাংকের জন্য শুধু এসছে। আমাদেরকে অফিসে ঢুকে নিজের মতো কাজ করে আর সাধারণ মানুষকে ভোটের টুপি দেওয়ার জন্য বলেছে যে তোমরা ইন্দিরা আবাস পাইয়ে দেবো, তোমরা কাগজ নিয়ে এসো। অথচ ওর পার্টির লোককে ছাড়া কাউকে বলেনি। শাসন প্রশাসনের রাজনীতি করতে এখানে এসছে, ভোট ব্যাংক করতে। তার জন্য আমি মন্ত্রীকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে গো ব্যাক। এই বৈঠক মানে প্রশাসনিক বৈঠক হলো। এখানে আমরা দাবি দিলাম যে গঙ্গা ভাঙন নিয়ে একটা সমস্যা আছে, জটিলতা, এটা আপনাকে দেখতে হবে। তারপরে আবাস যোজনায় অনেকটা নাম কেটে গেছে, সেই ব্যাপারটা দেখতে হবে। এবং আরও গরিব গারবা ঘর পাচ্ছে না, এটা একটা দেখতে হবে। বলছে ঠিক আছে, আমি মানে হিন্দিতে বলো, ঠিক হ্যাঁ আমি দেখে নিই। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখলাম বাইরে পঞ্চায়েতের বাইরে অনেক মানুষ জমায়েত ছিল, কি জন্য? এটা আমি লোক মারফত শুনলাম বা দেখলাম যে না কি সেন্ট্রাল पंचायत मंत्री एस कपिल जी आए थे। वो बोला कि जे घर देंगे, तो वो बोला जे पब्लिक इसलिए आ गया। তো তো আপনার যেটা পাবলিক ভাবছে যে আমরাকে ঘর দিবে, ওই জন্য এসছে মন্ত্রী, এই জন্য বিক্ষোভ করেছে। দেখলাম কালো পতাকাও দেখিয়েছে নাকি? কালো পতাকা আমার নজরে পড়েনি, তাহলে বলতে পারছি না, কারণ আমি এটা কি পরিকল্পনা ছিল আগে থেকে? না, এইটা আমি বলতে পারছি না। বিজেপির মন্ত্রী, বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পতাকা দেখালো, কালো পতাকা, তৃণমূলের পতাকা যুক্ত আছে। তৃণমূলের কিছু নেতাকেও দেখেছি সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে কিন্তু আন্দোলন করছেন, কি বলবেন? না, এখানে আমি ব্যাপারটা বলতে পারছি না, কারণ এখানে প্রশাসনের মিটিং করছিলাম, কারণ বাইরে অনেক জমায়েত ছিল। কালো পতাকা কে দেখেছে না দেখেছে সেটা বলতে পারছি না। তৃণমূলের লোকও তো জমায়েত ছিল বাইরে বাইরে। এখানে তো অনেক কেউ ছিল, সে বিজেপির কিছু ছিল, টিএমসিরও, কারণ অনেক তো মানুষ জানে কি যে আমরা ঘর পাবো বলে এসছে। তাহলে গরিব ঘরে দেখলাম আমি অনেক মহিলা, বৃদ্ধ সবাই এসছে। তাহলে কালো পতাকা আজকে কালো পতাকা দেখানো বা বিক্ষোভ দেখানো, এটা কি একেবারে মানে কি একটা মানে সাধারণ গরিব মানুষ দেখালো, না এটা একটা রাজনৈতিক চক্র? না, এটা আমি বলতে পারছি না রাজনীতি চক্র নাকি, কারণ এখানে যে প্রশাসনের মিটিং হলো, উনি রাজনীতিক প্রশাসনের মিটিং করেননি। জানি না বাইরে কি হয়েছে, আমার জানা নাই। কারা কি বলবেন এই যে পতাকা দেখালো, এ নিয়ে কি বলবেন? না, এটা নিয়ে আমার জানা নেই। যদি পতাকা দেখিয়ে থাকে তাহলে এটা ঠিক না, তাহলে যদি বাই চান্স, এটা বলা যায় না, কারণ যদি দেখে থাকে তাহলে কি ব্যাপারে দেখিয়েছে, মানে এখানে গঙ্গা ভাঙন কাজ হচ্ছে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কাজ করছে না, যদি দেখে থাকে তাহলে ঠিক আছে। ওটাই দাবি ছিল। আরসিসি মানে এখানে পাবলিকের কথা হচ্ছে কি যে এখানে আরসিসি করে ঢালাই করতে হবে 4 কিলোমিটার। এটা নিয়ে প্রতিবাদ যদি করে থাকে, কালো পতাকা দেখে থাকে, তাহলে হতে পারে। এটাকে আপনি সমর্থন করছেন? না, সমর্থন আমি করছি না, কারণ এটা ঠিক না। কারণ আমি বলি কি যে প্রশাসনিক মিটিং যেখানে করতে এসছেন, এটা রাজনৈতিক মিটিং করতে আসেন। এর সঙ্গে কি কালো পতাকা দেখানোর সময় তৃণমূল কোনোভাবে যুক্ত আছে? না, এটা আমি বলতে পারছি। নামটা বলুন। রুকসানা পারভিনের হাজব্যান্ড এমডি কামাল হাসান। क्या शिकायत किया? गांव वालों ने कुछ शिकायत नहीं किया। गांव वालों ने खाली गंगा नदी का किनारा जो कट रहा है इसके बारे में बात की। अभी इसके एक प्रोसीजर होती है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट उसका हैंडल करता है। केंद्र सरकार से मैं आया हूँ, लेकिन ये अगर नदी का किनारा कट रहा है, उसको कंक्रीट, पूरा कंक्रीट से बनाना है, तो राज्य सरकार को उसका सर्वे करके, जॉइंट सर्वे करे, गांव वाले हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, इरिगेशन हो,
ये पूरा जायंट सर्वे करके राज्य सरकार के पास प्रपोजल भेजे। राज्य को अगर केंद्र सरकार की इसमें कुछ मदद चाहिए तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजे। फिर केंद्र की टीम आएगी, वो समीक्षा करेगी। दिक्कत तो उनको है, परेशानी है। 7-8 किलोमीटर जमीन नदी में चली गई, आगे चल के और जा सकती है, इसलिए इसको प्रायोरिटी में लेने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से हमारे पास अगर प्रपोजल आएगा, केंद्र सरकार जरूर उसके ऊपर विचार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है प्रपोजल भेज चुके हैं लेकिन मदद नहीं मिल रहा है। आपने मुझे पूछा ना, केंद्र सरकार ने अगर प्रपोजल भेजा है, मुझे स्टेट ने अगर भेजा है केंद्र सरकार के पास, तो आप मुझे हमारा ईमेल एड्रेस दे लो, आप मुझे बता दीजिए कि ये तारीख को गया है प्रपोजल। सर घर नहीं मिल रहा है, गांव वाले बोल रहे हैं घर नहीं मिल रहा है सरकारी। आवास योजना के बारे में हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूछा, हमारे एक बहन थी महातो करके, उन्होंने भी बताया मुझे ये दिक्कत है हमको। जो घर मिला था वो नदी का किनारा कट के उसमें चला गया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों का कैंसिल हुआ, फिर दूसरे को मिला। ऐसी सारी दिक्कत यहाँ पे है, तो इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कहा है, जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उनके पास दिए हैं, उनको बोला है इसकी समीक्षा करो, क्यों नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न ढूंढो और फिर हमको बताइए। गांव वाले एजिटेशन कर रहा है, बाहर बोल रहा है घर नहीं मिल रहा है, भांगन का इरोशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। देखो भैया, ऐसा है, हमारा काम क्या होता है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास से जो प्रपोजल आते हैं वो सैंक्शन करना, वहाँ पे घर बनाना लाभार्थी का काम है, जो बेनिफिशियरी है उसका काम है। हमारे पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं कि हम यहाँ पे आके घर बनाएं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो घर बनता नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना का। हम तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो बेनिफिशियरी को बनाना है। और अगर कुछ दिक्कत है लिस्ट का, तो वो लोकल लेवल पे है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास तो लिस्ट में कोई फेरफार हुआ ऐसा तो किसी ने बताया नहीं हमें। ये दिक्कत है हमको। जो घर मिला था वो नदी का किनारा कट के उसमें चला गया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों का कैंसिल हुआ, फिर दूसरे को मिला। ऐसी सारी दिक्कत यहाँ पे है, तो इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कहा है, जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उनके पास दिए हैं, उनको बोला है इसकी समीक्षा करो, क्यों नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न ढूंढो और फिर हमको बताइए। गांव वाले एजिटेशन कर रहा है, बाहर बोल रहा है घर नहीं मिल रहा है, भांगन का इरोशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। देखो भैया, ऐसा है, हमारा काम क्या होता है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास से जो प्रपोजल आते हैं वो सैंक्शन करना, वहाँ पे घर बनाना लाभार्थी का काम है, जो बेनिफिशियरी है उसका काम है। हमारे पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं कि हम यहाँ पे आके घर बनाएं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो घर बनता नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना का। हम तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो बेनिफिशियरी को बनाना है। और अगर कुछ दिक्कत है लिस्ट का, तो वो लोकल लेवल पे है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास तो लिस्ट में कोई फेरफार हुआ ऐसा तो किसी ने बताया नहीं हमें। यहाँ किसके साथ आपका मीटिंग हुआ और क्या इंस्ट्रक्शन? अरे इतने लोग बोल रहे हैं हमको आवास नहीं मिला, तो सेटिस्फेक्शन एक होगा। वही हो सकता है क्या? आप देख रहे हो खुद, कभी से आप ही देख रहे हो ना, बाहर तो एजिटेशन उसको क्या अभी देखते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है। राज्य सरकार के जो ऑफिसर है उनको भी हम लोगों ने सुझाव दिए हैं। पॉलिटिकली हो रहा है, ये क्या बताएंगे? देखो, अभी कोई पॉलिटिकली करता है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको मैं क्या कर सकता हूँ। आपका जो विजिट हुए अरे लोगों ने बेनिफिशियरी को मिलना क्या पॉलिटिकली हो रहा है। अन्वेषा ক্যাটারার স্বাদে অতুলনীয়, বিশ্বাসে ভরপুর। अन्वेषा ক্যাটারার স্বাদে অতুলনীয়, বিশ্বাসে ভরপুর। যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানে সুস্বাদু খাবারের জন্য নির্ভরযোগ্য ঠিকানা अन्वेषा ক্যাটারার। হোম ডেলিভারি ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন। অসীম পাল, ফোন নম্বর 9933902224, কলেজপাড়া, ধূপগুড়ি।